speed of sound in different medium is different. यो त हामीले पढिसक्यौं. It is more in solid, less in gas. आउनुस् यही टेबल हेरेर हामीहरु एउटा अझ better idea develop गरौं. Some examples of speed of sound in solid, liquid and gas. Solids ma granite 6000 meter per second, steel 5000 to 7000 meter per second, aluminum or aluminium 5100 meter per second, glass 5000 meter per second, wood 4000 to 5000 meter per second, brick 3600 meter per second, liquid ma कुरा गर्दा water 1400 meter per second, alcohol 1210 meter per second, gas ma चाहिँ hydrogen ma 1260 meter per second, normal हाम्रो atmospheric air ma 330 meter per second, अनि carbon dioxide ma चाहिँ 258 meter per second. यसबाट हामीहरुले सजिलै देख्न सक्छौं कि डिफरेंट मिडियममा साउन्डको स्पीड और वेलोसिटी इज डिफरेंट. मोर इन सॉलिड एंड लेस इन गैस, मोडरेट इन लिक्विड. यो भ्यालुजहरु हामीले याद गरेर भेरियस न्यूमेरिकल्सहरु सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं.